Pada praktikum basis data 2 kali ini, kita akan belajar mengenai bab 26, Managing Subprograms. Objectives: contrast system privilege with object privilege, contrast invokers right with definers right, identify views in the data dictionary to mean stored objects, describe how to debug subprograms by using the DMS output package. Required privilege: DBA grant, create any procedure, alter any procedure, drop any procedure, execute any procedure, owner grant, object privilege, execute. To be able to refer and access object from a different in subprogram, you must be granted access to the referred object explicitly, not through a rule. Granting access to data. Direct access. Grant select on employees to Scott grant succeeded. Scott employees. Indirect access. Grant execute on query employee. To green grant succeeded, and this is green. Select Scott.query employee. The procedure execute with the privilege of the owner default. Using invokers right, the procedure executes with the privilege of the user. Create procedure query employee PID. In employees.employeeID type pname out employee.lastname type salary out employee.salary type com out employees.commission pct type. Audit current user is begin select last name salary commission pct into pname salary pcom from employees where employee id equals pid and query employee. And this is Scott employees Scott.query employee green employees. Managing stored PLSQL object. General information, source code, P code, debug information, compile errors and parameters. To editor data dictionary, describe DBMS output. User object. User objects, column, object name, name of the object, object ID, internal identifier for the object, object type, type of object for example table, procedure, function, package, package body or trigger. Created, data when the object was created, last DDL time, date when the object was last modified, timestamp, date and time when the object was last recompiled, status valid or invalid. List all procedure and functions. Select object name, object type from user objects where object type in procedure, function, ordered by object name. User source data dictionary view. Column name, name of the object, type, type of object for example procedure, function, package, package body, line, line number of the source code, text, text of the source code line. Select text from user source where name equals query employee ordered by line. And this is text, procedure, query employee, and etc. User errors. Name, name of the object, type, type of object for example procedure, function, package, package body and trigger,
sequence number for ordering, line number of the source code at which the error occurs, position in the line at which the error occurs, text of the error message. Detecting compilation errors example. Create or replace procedure log execution is begin input into log table, user ID, log date, values user sys date, and select line / position post text from user errors where name log execution or the byline, and this is the error. List compilation errors by using show errors. Show errors procedure log execution, and this is error for procedures log execution. Describe in SQL+. Describe query employee, describe at department, describe text, procedure query employee, procedure at department, and this is function text returns number. Debugging PLSQL program units. The DBMS output package accumulates information into a buffer, allows retrieval of the information from buffer, autonomous procedure calls, for example writing the output to a log table. Software that uses DBMS debug is Procedure Builder, third-party debugging software. Berikutnya kita memasuki sesi latihan soal. Untuk soal yang pertama, buat query untuk menampilkan karyawan yang mendapatkan gaji lebih tinggi dari semua gaji sales manager atau job ID sama dengan Saman. Urutkan berdasarkan dari tinggi ke rendah. Dan berikut ini adalah contoh tampilan, yaitu terdapat last name, job ID, dan salary. Untuk menjawab soal yang pertama, kita ketikkan select employee ID, last name, dan salary dari tabel employees, di mana salary lebih dari all. Select salary from employees where job ID sama dengan sales manager atau Saman, and job ID tidak sama dengan Saman. Order by salary dari gaji yang terbesar hingga yang terendah, maka kita menggunakan order by salary descending. Dan kita lihat hasil dari query yang telah kita ketikkan. Berikut ini adalah hasilnya, employee ID, last name, dan salary. Untuk menjawab soal yang nomor 11. Sekian untuk pertemuan kali ini. Soal 2. Buat query untuk menampilkan nama karyawan yang memiliki satu atau lebih teman kerja pada departemen yang sama, tetapi hire date-nya lebih kecil dan gajinya lebih besar. Dan berikut ini adalah contoh tampilannya, yaitu menampilkan last name. Kita ketikkan select first name, first name, salary, salary, hire date,
m dot hire date from employees dengan nama alias E dan employees dengan nama alias M. Di sini kita menggunakan self join where E dot department ID sama dengan M dot department ID and M dot salary lebih dari E dot salary order by E dot first name. Di sini kita tambahkan untuk gaji yang lebih besar dari teman sekantornya atau teman koleganya, namun dia masuk bekerja itu lebih akhir. Jadi kita menambahkan E dot hire date lebih awal dari teman koleganya atau M dot hire date. Dan kita lihat hasilnya. Berikut ini adalah hasilnya, yaitu di sini nama pegawainya. Kemudian di sini adalah nama dari teman kerjanya atau koleganya, di mana dia bekerja, masuk kerjanya lebih awal daripada teman koleganya, namun temannya memiliki gaji yang lebih besar dari pegawai yang kita tampilkan, yaitu Alana. Soal 3. Buat query untuk menampilkan nama departments di mana total gajinya di atas 1/8 dari total gaji seluruh departments. Gunakan with clause, urutkan dari yang tertinggi. Dan berikut ini adalah contoh tampilannya, yaitu menampilkan department name dan departemen total. Kita ketikkan with department cost as select d dot department name sum dari E dot salary dengan nama alias summary from employees dengan nama alias E dan departments dengan nama alias D, di mana E dot department ID sama dengan D dot department ID. Group by D dot department name. Koma departemen 2 cost as select sum dari summary dibagi 8 dengan nama alias departemen total from departemen cost, dan selanjutnya memasuki
Statement select bintang from department cost di mana summary lebih dari select department total from department 2 cost order by department name. Dan kita lihat hasilnya. Inilah hasil dari query yang telah kita ketikkan.